नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न केउ गछर चेर खाइबा द्वारा डायबिटीज रोग कंट्रोल रही थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए मौल गछ, ऑप्शन बी बर गछ, ऑप्शन सी अस्त गछ, ऑप्शन डी अर्जुन गछ। सांग माने प्रतिटी प्रश्न पाई 5 सेकेंड टाइम रही। आपण मानव जदि यार उत्तर आगरू जଣା अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। सांग माने वीडियो टिकु जदि प्रथम थर देखुचंती ताहले लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी दियंतु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी अर्जुन गछ। अर्जुन गछर चेर खाइबा द्वारा डायबिटीज रोग कंट्रोल रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन सकाळु कौन खाइबा द्वारा किडनी केबे भी खराब होई न थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए गुड़, ऑप्शन बी बेलपत्र, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी पिजुली। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी बेलपत्र। प्रतिदिन सकाळु बेलपत्र खाइबा द्वारा किडनी केबे भी खराब हुए नाही। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन कौन खाइबा द्वारा लिवर सबुबेले सुस्थ रहे। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए माछ, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी सेव, ऑप्शन डी गाजर। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी सेव। प्रतिदिन सेव खाइबा द्वारा लिवर सबुबेले सुस्थ रहे। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ जीव को साप कामुड़िले मध्य विष लागी न थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए बिलेई, ऑप्शन बी कुकुर, ऑप्शन सी मूषा, ऑप्शन डी नेउल। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार उत्तर देखिबा। एहार उत्तर हेउछि ऑप्शन डी नेउल। नेउल जीव को साप कामुड़िले भी विष लागे नाही। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ पनीपरिबारे सबुठारु अधिक कैल्शियम रही थाए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए टमाटो, ऑप्शन बी कलरा, ऑप्शन सी पालंग, ऑप्शन डी लाउ। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार उत्तर देखिबा। एहार उत्तर हेउछि ऑप्शन सी पालंग। पालंग पनीपरिबारे सबुठारु अधिक कैल्शियम रही थाए। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। भारतर सबुठारु अधिक केउ खाद्य लोक माने खाई थांती। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए भात, ऑप्शन बी रोटी, ऑप्शन सी चिकेन, ऑप्शन डी मटन। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु। सांग माने समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए भात। भारतर लोक माने सबुठारु अधिक भात खाद्य खाई थांती। सांग माने चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। भारतर सबुठारु अधिक परिष्कार सहर किए। सांग माने ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी दिल्ली। सांग माने समयटी आरंभ हेउछि एबेठारु।
ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦୋର। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ଇନ୍ଦୋର ସହର ଅଟେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯମୁନା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପଦ୍ମା ନଦୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପଦ୍ମା ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପଦ୍ମା ନଦୀ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମ୍ୟାଗିର ଆବିଷ୍କାର କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜର୍ମାନୀ। ମ୍ୟାଗିର ଆବିଷ୍କାର ଜର୍ମାନୀ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଫଳକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ନଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ବ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଫଳକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଯାଦୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ ସମସ୍ତ ଚର୍ମ ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନିମ୍ବପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଫିଟିକିରି, ଅପସନ୍ ସି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ପୂର ଓ ଚୂନ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ। ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ଯାଦୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ସମସ୍ତ ଚର୍ମ ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ଔଷଧ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।